ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାକୁ ପଚ ପଚ କାଦୁଅ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଦୋହେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୁରୁଣା ହରିଜନପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି କାଦୁଅ ରହିଥିବାରୁ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଘଡ଼ିଆଳ ଭବାନୀପାଟଣା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଦୋହେଲପଡ଼ା ଛକ ଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରିଯାନ ସବୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକି ରହିଛି। କେବଳ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ପୁରୁଣା ହରିଜନପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ 1.5 ଫୁଟର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଏପରିକି ଏହି ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି। ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ମଶା ମାଛି ବଢୁଛି ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଇଜା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ନିଖିଲ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସଂଘ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଡ଼ିଆଳ ତହସିଲଦାର ତଥା ଇନଚାର୍ଜ ବିଡିଓ ନରସିଂହ ଗାଡବା ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମାଧାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ପରେ ରାସ୍ତା ପରିଦର୍ଶନ କରି ତହସିଲଦାର ଡିମୋର୍କେସନ କରାଯିବ ଓ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଯାଇ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ହରିଜନପଡ଼ାର ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେବା ଲାଗି ଆମେ ରୋଡ ରାସ୍ତା ने पुलिस के जणैथिलु, वीडियो के जणैथिलु, तहसीलदार के जणैथिलु, के सुनले नहीं। सेतिर लागि हमें रोड रास्ता के उल्लेख आज के 3 वर्ष हो गला ना। छुआ पिला माने भारी कष्ट होछन, हमके भी चलवा लागि भारी कष्ट होछे। कादो रहि जोछे, छुआ माने पड़ी जोछन, छेली बेड़ा के भारी असुविधा होबार संभावना, रोग हेबार संभावना अछि। नहीं सुनले सेतिर दिन तो बसिते आंदोलन जारी रहिथिबा। बनिता हियाल पूर्णा बस्तीर हरिजनपड़ार है। से पूर्णा बस्तीर 3 नंबर वार्ड में पानी बेसी जमी रही 3 फुट ऊपर पानी जमुचे, लगी बेसी असुविधा होचे। 3 वर्ष खंडे ही गला से किसी भी एक्शन नहीं नेबे। सब वीडियो सब तहसीलदार सब आसिक चली गले ना, किसी भी कई कर्म बोलछन किसी करि नि पारबा। आमे थाना ने भी एप्लीकेशन देइथिलु, तो सेति लगी इटा आज थोड़े स्ट्राइक करे देखु बोली कहू सरकार काना करूछन से विषय हमके टिके आज जदी आज नहीं हेबा पहले हमें आके जाई करबी यार रास्ता लगी यार बेसी यार 3-4 दिन एंता बसी थी मो रास्ता ने जदी सरकार କିଛି नहीं करबे। तांगे आज सकाळ टू रास्ता रो करिथिले दोलपड़ा ग्रामवासी। तांकर जो हरिजनपड़ा बोली साई अछि से साई रे पानी जाग पूरा जमा हेगिर रही जाउछि। एटा गुटे वर्षर इएटा नथिला तांकर समस्याटा विगत 2-3 वर्षर से समस्याटा अछि। आ जोटा एबे आसिकरी हम जो दोलपड़ा से साई भीतर देखुछु से पानी जाग पूरा जमा हेगिर रही जाइछि। से जोटा कि तांगे जो हमर ड्रेन टा जोटा थिला पुराना ड्रेन जोड़ा गवर्नमेंट ये तैयारी करा हैतला ताको चक करा है जाइछि। चक करी कि सिपटे घर द्वार बांधी ताने सेटा चक कर दैछन्ती। वर्तमान ताको हमें सेटा डिमार्केशन करके इविक्शन करा व्यवस्था करूछु और रास्ता तैयारी करी ताको समाधान समस्या समाधान करा व्यवस्था करूछु। और रास्ता अवरोध हटी गला मो जाई कर पूजा सुजा कली ताको कला पर जो प्रतिश्रुति आम देव तैयारी करवा लगी बोली सेटा लगी रास्ता रोडटा हटै। हाँ समाधान करूँ सेटा तो गोटे दिन भीतर समाधान हबार येटा आम लागू ना, तो सेटा लगे कि 15-20 दिन लगे से समाधान करवा लगी। आज आम आरंभ करूँ से समाधान करवा। ब्यूरो रिपोर्ट, रियो न्यूज।